Hanige schwetwisch ha kotios balteyet yami tato kulngi ay pashu chantios te chok ahone unico kuyumti pishin aktichu khichino riko este ha inaoch tato yu khamin hota bal tebang ino tsechukhani to apish kunu shap shubal oktechu kotini lo ya pisharuni ap shubal pishin anian tu schet kulnetinan ambabel naida to shota ngenino Echt, Chehapum, Chani, Tato Chuyokniko, Shubal, Hu, Yul Hatut, Yul Kuyum, Yul Yul Shuis Al, Ochtamai to Aliko, Mach Makchum, Skachni, Hani Habshubal, Kai Maxin Chuhau, Bashkule Yingushin, Maganate, Segal Chehbani Cheka, I Sate, the Chehapum, the Habshubal, Sotela Shusheka, the Chehapum, it Kuibal Habshul, Maya Bit Sheka. Chejabum yet kuiwa balyu sheka chejabum chet kulminita to kabe shab para skuilers ules kuyum bokshan la shehtei pale de chejabum cuatro bilusun en nación to ayetuan balan ma yan ya shubal de chejabum cuatro bilusun en nación con los yetuan balas congo machibeso de do apayo Hetuan Banta to Chukototen Hapshubal. Tinan Yipan los traducción interpretación. Aptoti alti ilal cochumni lo nino sechala to titulecul chetkul ni traducción o interpretación ti. Jilis titul kul to traducción a hanik doni ap ishulun hapshubal. To chala to yin tiblog. Jala dato ay te baya yun apish hetun abshubal ka tomwes atkhano hikuluna ashun yulun abshubal akhir el kotsib mino shkam dato mach kotsib mi mach traducción ocean ahora en tu chat por yin traducción kotsib li hanik to ya ishal pone abshubal yulun sha wal shabash interpretación shin atachet gulne tatos kotilo un apish yulun abshubal machestos kotsib mi tom tsotelos hu ka shin hanik Anicto anianto, niento paishel moto. ¿Qué traducción o interpretación? Traducción, porque mi ap shalune ab shubal yulunsha. Palpa interpretación cotini lo. Ya shalune ab shubal yulunesha. Anianto paishel moto. Cap soditi. Y cap niste. Ese can bebal. Chala. Se chuhok ni cabe ab shubal. Payet cabe ab shubal. Cozote. Aniantum, Acanabab el Canbebal, que es ser bilingüe. Chochiala, to cabe a su ascozote, y la Aitet Pahela non, in cabe a su alto. Acana cochumni, Anejeco in Habsual Boptitas, que es cochumo. Chumingul, Tan Max Totel Head, cochumu Techala, Atomacho. Aitet Mach cochumo. Chochiala, that I did the match to speak going ako. Scozote, Halinkul, Machon Kaito in.Eda in kototelo, skokuyinkun, ochon tsiblinkun, toela no nin kanyapti, chochela da tos halhaus walinkun, hakpak lingwes. Kamskala da to bilingue ko toten kabe aushu, tom skochum bar shwesinkus, kotote, skokuyu, ochon tsiblinkuli. To choge inu kanti, choge ingwes katre in popti, chochela da to kabe aushu waliskotote. Atechu hokpash. Techu hap ni he ni cabe a shubalti. Como ni causila leita to okshol anna. Aistote la shubana shubaltu. Tato shuache wia pop de incula. Maktash kabay gachin tote lohan. Ohabia echamtag. Ohmaka ihes inalas makcha de ashapes inai mato makats odikto makcha chala. Vale echamuina. Estoy alivia. Ahí toti wes shabais khala khale echamunas to ya le bien popti ama aune to ataka soche wi inglés anila lin ai an mach al inglés at chinto han pam chuluno ya chal inglés beti ya at chintote lo han arrival ni se han wi no han acto in pas wes actica pastu aune to causila le vivencia skam chuko kuini pasho yul khatut aychte baya yo chukhini pasho mach khala macho ha an to khini Docho ok shol an awane tu gilal jota heni
es ser traductor, se tune ok akomik to abi shulun shab solidu hilal otra en cabe abubal acá un bacho mun la escuchas común nangeti pues popti ram da popti inglés ya kosoten cabe abubal di machnita honetu hilal aitu ya nisha hilal hota en sholun abubal hilal hota en ei balone kongo ai sotla shun abubal do hilal khegi hilal hota ni nun machung ayo to chano hek tu ne abik turun shab waldo tushin amit chomun la to chanik to an abish turun shab waldo ila la aijate ayo etsi texto por traducir ila el juego taksha Hoko koko yinkula shinwan cho chumulu schota ne te chochiala te chet kulione te umtu Hota hate choche te yala shin te chet kulite kat khiche noch wat en hetol ko wi te chuko tsip lo te chuko tsip no hito hilun shab shuban to wes ba ik tune te umtu choko ko cholba te chota yin popti ka hoko ko tsip no ta isha yin tsip shinato traducido shei aisha kun abishtu ani antu ni mehta sholila ito ka ya isha ya ha anti ak chuko chumni te chuke tune abishulun sha shuban Ogans ze chuhani to abi shulun shahab shubal chial ay kan shashkukuyu am kabe yila liepa sho ikil kabe shila dinanga traducción literal o traducción idiomática en traducción literal la costumbre tato wakati gayektu abi shulun shubal actus hotek turun sha matech koela to yin sholil Sotial, hay el hay canto, hay dos chumpan el luganti. Timinta cheale, ashkam. In West popti match mi kauchon hay ting matin. Ya que en inglés ashkam match ho taho. Ala stimun en het. Atos hak tu na bistulu shafua. Match kauget tu anoita actos ashkam match ho taho afua. Hat ala basti het. Et kau literal to ingun choti jo kha traducir chon cosas te ti choti mato in chima is cosas te chochi hala un choti to katak to sote to ai hel jamda ushina ni ste lleva al IT de tila acá na tila metí las patas shuakto ojean mato shuaito bohan chohan ni para shuakto bohan unchi amaya shum ani leyo un retila la Casa Blanca es como Sholil la sote galante toda no baste sote gante ya sa este es cochumoneti ya ha ota to din ha rola nandiga pas Sholil cual se va sin traducción idiomática de un chat kulngeta tocaba ka chum ani yurun ha un shupan hak tu sote to abish automatic ayorto coaching kau India hab wal snawi tiune abishtu hab nechko kuinu askami wache bilik tu inkul strum panila aikto ushin anian tu chat kul traducción idiomática digo así se llegó al gelan metí las patas yo tenía chal ni na hueso cuando to lechet machkulo shute an eta to hune kra shkamatu atu chat kul ne to aktu shute khalni unja Yet la Casa Blanca te sahna. Tu scholling house wal te sahna. Shkamana dit sul abishni andi frase. Ishna nisi tu paisel moto ya wisha nisi lleva al skila de tile. Acá en inglés chalena is a lemon, ¿verdad? Es un limón. En inglés es un limón. Hasta dos hack, tu in house wal te va a todo macho ta hack achi alasti común let paigedo. Mataka do chutina ha on lemnish etak min chelgo ta to choti unun choti jo ha to in an ha shuban ha on lemnish unjadila shiap in mocha pa unu na julto ticket uno de ti choti chok no ko na ka tiana riptona shiap in mocha tolio mi canasto Chil by Sheludak, de Chuyala Hector, Vision Walin traducción idiomática, by Chumpan y Lago, by Hacto, is a lemon,
hichan ho y el ho también va chocnico hichan niñas chan huichen chan maquinaria chocnico tochen ya la tato chen tu macha chocnico chen tan macha chocnico chen ya no sirve para de llave zambucherico todos cuatro ectonia pa de llave exacto su de barjani machaculo ganan ya na bajo machalem ni shala ha one pa de chau de to ngish ko wa ke pashito yune isa lemunde ndo tra so chara to machakulo machakhala un to un radshia in mochan me lastimé las costillas adi me lastimé de shlau in mochan to ka ko wa ke pashito yune ya ha te ai na hon halin ha shuba shia in mochan munzi acto escote hanne unsha cuidemos a nuestros abuelos y nuestras abuelas y nuestros abuelos, a nuestras hijas y a nuestros hijos. Acto una abesti in west, Shimon Lanyan, Hania Koyela Utiwana, Ninto Swachan Toshila, a nuestras hijas y a nuestros hijos. Tatoka literal Shutektoan, Shish Unin, Yep Kowina Unin, Akmituchukto, Mato Wamayun Shayal Vanilla Ka Hunin, Mato Kokutsin, Mato Junin, Bokok Aol, esta chica leal con Ganaya, hay un exote, a Choknico, Tom Ish Matowina, Juninal, Machalada to Ish Matowina, hay canicos, a Hoshin, Akmin Chukanian Abistile, Kotange, Epia Komi, Ishnam, Komam Icham, o Juninal, Kochumna Ganetu, Unisha, hay Helsinki, Pastoyojes Absu y Exoti, a Tomach na un exote tu Yuluni Absu, Alish Hakto. Chukam Cotinilo, Acanantile, Acananti, protocolos de entrada a casa. Macho netzoti protocolos, tu shinate, chutek to etianas, can protocolos, sochi yala, soli lechete chila lejino, shin, setietu anojuni, yalan to mach, chum octo, yul hatut, protocolos de entrada a casa. Chil ay shell moto, a ver cuatrico. Unja, el scala el chachuk tuni apish tulun shab shuban ay gel kaukul kano ay gel kau literal kano ay gel sin spal con bashkantin idiomática ay gel shahabash kan ko yokhlas qa machat el bashikota to actos khute bashin illa al khota yini tatoka waka diga kau shum aniluni apish actos khute tulun sha matit khialo matit kam shahabash kosh kan chinch etash bashkan to shum anilish Chiel spi, que la gané ahí muy literal, todo aspal con bastante mun la ica vaca ya chol cano gano, macha escuchumo bascano, hay cholile has, hay de den sech cuatro cosas en calan ingues poptia híbrida tin, saca shak to cholil wes, que traen to cholil popti shol, así idiomática, ahora tu yetu ano común la geni het kun un dis het kun ne shawai sha indebidamente libre ti a sha khabas kan ko yokhla kha algon bashkan to khanikan ko abishin atselmus shaelmu bashkan to shin aine an lleva al ibil de una de humana justa khwatringe chala fermentado es la descomposición de las aguas mieles del grano ahora tus tiban laiko Inda toca literal, ha yeta shto ha ka yet despach. Eskas kochumo, macho kochumo. Ta literal modificado, eta aishatin bash cuatrico, ha yal spach de cape cheta shto. Shkami bueno de cape sote uneti. Ushna shagadela ha yal spach de cape cheta shto. Eta modificado aishatin bash cuatrico, calante pashto, eta ay bash híbrido de shol. Ha, in khab shubal ayun zet khab chukhalni chqui de kape kunchi atu fermentado ay chqui de spach kape actu shu wanit nya bishaldiana kuchun chumni وطبعا ده تشوم بشري حوا أبغى رجال أن تشوت يعني هذا كا un indebidamente libre ti para شعب شوا باش كان بينا هاي تلاويس كشلاشت كابي كتسقوته كتيه ساميالته سقوته كت
ye sam yalte ajes akshakan gua ayechla wiskech leste kape katsquite kat ye samte aka une ba el abstilata ha ach aita nishes akshakan gam choko kuyu lo yinishin amni antu tato idiomática ri ahora tu shret kunne tato ba yo apnika nikok tato Strumpan ilune apshubala ir al común lagani a idiomática traducción idiomática ir al común lagani shinwal a ir al jota han khawr walin ko ir al kan khek ap lai ir al khilin se chocha un soti wal tu mach bai chum kai to hin wal traducción literal di es inaceptable mach kulo yogni ko ho to aka in west popti mach kauteliko ya ha pashel stika ediko a khichani ya apshubal ai ayokin uno khaf wal jish taxba kana anjoba la kateko bo pop dilei ay baiteliko ya khamatsoni lo pasho hakanin anjoba sakintena mato saktena ni akateko sahin na hain poptita chila hanetika elawe sak te na in anjobal chila sakte na akpasto akateko sahinna etak tu cheli con el sahinna a talam bonetilai tu dado chila y was kama talam choli tu eta cheliko hatinan det con hecho mun la ila ITUM het común la ne apishulun shabale het común la no con ITUM ila ITUM traducir ITUM ITUM apshbalto ila aishate il jota ni sate ashinwal chu común la note ska ila el jota ni maxku inute tom nishte unin tom ila an tom kaukuy bina shakano matomak machkuy bina ho skinal an toma kawelan kanyal ni akbal mato ay mak kawelan yalni aw andi lel khota hinu anto alto chuku wacha no hekto soti chok no heko ho pam da do soti aya ashash khala kano nisti unin mashkumu Entonces, soti an bashkano ya hayya yilan mashkuno kano shinil el khota hini aka munish ko chu pinguneti nisti unin baichon tsiblo ato sana ba utetanis nishnil el jota ni bai chok no heko hunete undi un mano de obra o equipo humano matak chok no heko aywan anma ila yok niko yet ala shiktuni apish lun shab shuban ila el makshmun langeni kam tamachin taun en maka ay baish malante nushin ila speech laste yun mahan anma akanune co traductores ilanta to ila uni mak helan ninguno na shubal ka shubal sote hilal ayni ailan ayni babel ya shubala kana impopti so como vaya wala impopti ashin sote ne tintiana tra helan ninga pues en chumpashan en chumania ha aite diga mak sata mak wes ka sote na ichi shipti helan do diga basho so han jash koini popti altu lan genito lan kolkin koba tamnian tu sta el agita to aktu chukumon lai altu tante te tsote al machuo ta juan chu skolo ya to se chote hal ningwes se tsote machuo ta ya aktu chu in kolno pashan tanian tu cheriko ahila lai pashune mak traductor ne mak kawash kanokan abistus qabashin wala ashmun lageno Bajo el comité de trabajo, a una tita todo le llaman an mashpishni, lau shash munlang rekteum, atek dus an matu, hashpish no, katin no paishmala ni matu tes palashin, un tu, pues como matón tío, naida todo, what the one katin spoke palashin de mato y la speech la shi kana es como absual popti, hichan dai de shwati. Kama tetilal holang wang matung kalwang mak speech nte. Waktu ok no hiko ho ya tayong komunil. Kilal ay koti tsoti
isil zoti achokni koimuni de umtu hashkan bam da to trial pais kain elune zoti ahnanan de chkote khalno kayo pastu tu shnilal ila unum ba inis zoti is komun lange de signo la shubal gramática ya bilsha kana konchen tai konchen jumun li ashkan mitinan zahi chana jumun lai nirchima ish nila lai perfect do machata ho chata oskhila isas lago pal strolil chachu comuna en un echano bilun shab shuban babel nila kokoini ko babel nila kokoini unti umtu ila hota no chat kunete katnis gal hoko ko chum no hilo sunilia ishalte transferencia kat khano hekto in khap shuban katnis gal ka ko tsib mino tet tsib de khoshin gatin komel to kokoini Tocul, a tu revisión del primer borrador, Kukuini para un chat, a todo Skuchumu, y la line de Skila, a Tocul Schude, Skam, hay gel Skochum Halen, Skotzi, Mini, y a check to one en alema to un chat, un etzagal, que juego Kunuma, Skochumu, a Chaltun, y la line de Skui Paro, que en la Skochum Skotzi, Hetcha Skochum, Shin Waldo, y Shohan of tu use up. Anmas pitch noch, nur jaman anmas pitch noch, du machst auch viel, das nicht auch hier. Aber du kannst auch watchen, Rico, weiter schmal an nie, Aschinwan, cool, dass du bei uns du anen du Strolil, schön, schau ich an dir, der schau an Chicken in den Kuyumti, die hat auch noch Rico Hoyum, weil ja wahrscheinlich die Muni ist hoch, nicht an dir.